मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांच्या आश्वासनाउपरांत मीराबागचो प्रस्तावित बांध प्रकल्प बंद झाला. खणून काडिल्लो वाठार परतून भरपाक लागल्यात, पूण थळ्यामदी चिंता तयार जाल्या. पण ह्याच प्रकल्पाकडेन संबंधित असलेले दुसरे सुवातेर ताण निर्माण जाला. कुशीकच खासगी मालमत्ता आसा. लँड ओनरान गेटीक कुलूप लायिल्ल्यान जेसीबी सयत हेर मशिनांचे काम बंद पडले. परिस्थितीचेर आळाबंद हाडपाक थंय पुलीस फौज हाडून दवरल्या. सो एज पर एश्युरन्स सीएम आल्या खणकुल पुरोवपाचें काम जे आसा आयच्यान सुरू केल्ले. सो पूर्ण जाले की खंय तरी मदीं आडथळी येयला. ते एज पर आमकां एश्युरन्स दिले सीएमान 2 दीस भितर आपण पुरयतात. त्या हेणे आयज ते WRDचे ऑफिशियल्स विथ पुलीस ते आयज खड्डो पुरोवपाक मशीन घेवन येयल्ले. पूण खंय तरी तांकां जो पयलो जो खड्डो मारलेलो व्हडलो पीट थंय ओनरान कितें तरी तांकां तो खड्डो पुरोवपाक दिवना. तेंचे भितर कितें तरी हें आसा. सो तें कितें आसा तें आमकां खबर ना तेंचें कितें आहा तें भितरलें. पूण आमकां फक्त कितें आसा आमचो डिमांड एकूच आसा की खड्डो पुरयात. सो आतां तेणी आमकां सांगलां की आमी एज पर लिगल जे आसा ते त्या ओनराक लेटर करतले. जर ना जाल्यार आमी पुलीस फोर्स घेवन हे खड्डो पुरयतले. आमचो एकूच मागणी आसा, आमकां हे खड्डे पुरोवन जाय. सो ते कशेंय पुरय. आमचो हें कांय ना. सो आमी वेट करतात जे तेंचे जे प्रोसेस आसा तो करून आमकां हे बेगींतल्या बेगीन हे खड्डे पुरोवन दिवचे. सो सीएमाचे एश्युरन्साचे खूश आहात तुमी लोक? हय, म्हणल्यार आयज तेणी काम करपाक येयले न्हू. एटलिस्ट तेणी इनिशिएटीव घेतलो आनी काम चालू केलें. आतां तेंचो जो कितें तांकां आडिला कितें आसा ते फुडली प्रोसेस तेणी आतां करता. म्हणल्यार 2 दिसान करतले. सो ते खंय तरी आमी थोड्यो गजाल्यो हें करपाकय जायना. आत्तां त्यो सगल्यो जायना. तेंचे कितें तरी भितरले लिंक आसा तेंचे तो जो ओनर आसा आनी WRDचे तेंचे कितें आसा ते पर्सनल आमकां कांय खबर ना आनी ते आमकां लागोकय ना. खासगी लँड ओनरान गेटीक कुलूप लायिल्ल्यान WRDचे काम बंद उरलां. खासगी जमनीचो धनी लुकसाण भरपाय मागता. प्रकल्प स्क्रॅप जाल्ल्यान माती काडलेले फोंड पुरोवपाक जाय. जर लँड ओनर आडमेळी हाडीत जाल्यार कलेक्टराची ऑर्डर हाडून काम पूर्ण करतले अशें WRD ऑफिसरान सांगलें. कित्याक लागून हें खड्डे पुरोवपाक काम उरलें त्या दिसान? तो ओनर आडपा लागलो. सो तो आपल्याक कंपेन्सेशन दी म्हणटा. सो सगळे पोलीस फोर्स बी सगळे गेल्ले थंय. एक PSI आसलो आनी एक हवालदार आसलो आनी एक कॉन्स्टेबल आसले थंय आनी प्लस म्हाजी सुपरवायझर आसलो. सो आतां कितें केलां? कितें डिसायड केलां? आतां डिसायड केला तेका एक लेटर करतले. सो आमकां एक्सेस दी म्हणून. अदरवायज हांव ते डेप्युटी कलेक्टराक घेवन पुलीस फोर्स घेवन हांव ते लॉक मोडून तेजे नंतर आमी फुडली डिसिजन घेतले. तेका एक इंटिमेट करतले आमी हो प्रोजेक्ट बंद केला तेका लागून आमी पुरयता म्हणून. सो पुरोवपाचें काम जातलें थोडें? जातले.